मेडिएशनमुळे न्याय व्यवस्थेवरील भार कमी होण्यासह प्रलंबित खटले निकाली निघण्यास गती मिळेल. डॉक्टर रेणुराज यांचे मत. सूर्यदत्ता आंतरराष्ट्रीय मेडिएशन केंद्र व रिडॅक्स लिमिटेडच्या वतीने पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मेडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन. मेडिएशनचे क्षेत्र विस्तारत असल्याने कुशल प्रमाणित मेडिएटर्सची गरज वाढत आहे. मेडिएटर्सची संख्या वाढली तर न्याय व्यवस्थेवरील येणारा अनाठायी मार कमी होईल, पक्षकारांचा वेळ पैसा वाचेल आणि प्रलंबित खटल्यांचे निवारण होण्याला गती मिळेल, असे प्रतिपादन लंडन येथील रिडॅक्स लिमिटेडच्या संस्थापिका, आंतरराष्ट्रीय मेडिएटर व कायद्याच्या अभ्यासक डॉक्टर रेणुराज यांनी केले. सूर्यदत्ता इंटरनॅशनल मेडिएशन सेंटर आणि लंडन मधील रिडॅक्स लिमिटेडच्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मेडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. बावधन येथील सूर्यदत्ताच्या बन्सीरत्न सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमावेळी सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ संघटनेचे अध्यक्ष आर संस्थान कृष्णन, संसदेचे निवृत्त संयुक्त सचिव प्रदीप चतुर्वेदी, मेडिएटर आर पी मिश्रा, अजय कुमार लाल, विश्व शांतिदूत डॉक्टर सुधीर तारे, सूर्यदत्ता संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर संजय बी चोरडिया, उपाध्यक्ष सुषमा चोरडिया, सहयोगी उपाध्यक्ष सिद्धांत चोरडिया, विधी महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य केतकी बापट, डॉक्टर मोनिका सेहरावत, डॉक्टर सदानंद राऊत आदी मान्यवर उपस्थित होते. डॉक्टर रेणुराज म्हणाल्या, न्यायालयाच्या चक्रा मारून वकिलांना पैसे देऊन लाखो लोक त्रस्त आहेत. वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित खटले निकाली निघण्यासाठी मेडिएशनची भूमिका महत्वाची ठरेल. भारतासह जगभरात मेडिएशन अनिवार्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे मेडिएटर म्हणून करिअर घडवण्याची मोठी संधी आहे. सूर्यदत्ताच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजिला असून 45 तासांचे हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रिडॅक्सच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय मान्यतेचे प्रमाणपत्र देखील दिले जाणार आहे. प्राध्यापक डॉक्टर संजय बी चोरडिया म्हणाले, सूर्यदत्त इंटरनॅशनल मेडिएशन सेंटरचे येथे मेडिएशन ट्रेनिंग अभ्यासक्रम आयोजिला आहे. भारतीय तरुणांना जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त मेडिएटर होण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. भारतातील पहिला अभ्यासक्रम सूर्यदत्तामध्ये घेण्याची संधी दिली आहे. याबद्दल रिडॅक्सचे आभार मानतो. या नाविन्यपूर्ण क्षेत्रात तरुणांना, नोकरदारांना, तज्ञांना प्रमाणित व कुशल मेडिएटर होण्याची संधी आम्ही देऊ इच्छित आहे. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज, जयश्री डिमळे. ये जो MOU साइन हुआ है, ये मीडिएशन के लिए साइन हुआ है. बिकॉज पूरी दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोर्ट में जा जाके, और जनरेशन टू जनरेशन उनकी केसेस जो है कोर्ट में ही फंसे रहते हैं. वकीलों को पैसा देते रहते हैं, वो वकील उनसे पैसा लेते रहते हैं, लेकिन उनका केस वहीं का वहीं रहता है. कभी भी उनका केस ख़त्म ही नहीं होता है, उनके जनरेशन ख़त्म हो जाते हैं. तो उस सिचुएशन में मैं डॉक्टर रेणुराज रिडॅक्स इंटरनेशनल की CEO हूँ, और मैं बहुत ही अभिमान के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक कमेटी मेंबर हूँ जब इंडिया के मीडिएशन बिल को फॉर्म किया गया, और उसमें एक मैं इंटरनेशनल मीडिएटर एक्सपर्ट के केवल अकेली मैं ही इंटरनेशनल मीडिएटर एक्सपर्ट हूँ इंडियन पार्लियामेंट के लिए, जिसने मीडिएशन बिल को अमेंड किया और वो मीडिएशन बिल पास हो गया. ये मीडिएशन जो सूर्यदत्ता के साथ हमने MOU साइन किया है, वो इसलिए साइन किया गया है कि हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, वो मीडिएशन ट्रेनिंग करेंगे, और इस ट्रेनिंग को करने के बाद वो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बन के आएंगे. जब आप एक्रीडेशन ले लेते हैं, यस जरूरत नहीं. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सिर्फ इंडिया भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में जब मीडिएशन को मैंडेटरी किया गया था, इवन अमेरिका, ब्रिटेन, सब जगह, तो जुडिशरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वकीलों की जो पॉकेट मनी है वो खत्म हो जाती है. क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि मीडिएशन में क्लाइंट जो है वो मीडिएटर्स के पास जाता है, उसको बार बार पैसे नहीं देने हैं.
जनरल टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी छोटी सी साइकिल चोरी हो गई या चेक बाउंस हो गया, तो आप वकील के पास जाते हैं, वो कहता है 500 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए, तब आपका केस वो आप चालू हो गए, उसका मीटर ऑन हो गया, आपका मीटर डाउन होना शुरू हो गया, आपका डेट आएगा, वो आएगा, वो आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो इसके लिए मीडिएशन को, ऑफ कोर्स मीडिएशन को जो वकीलों की जो दुनिया है और जजेस की जो दुनिया है, इन लोगों ने बहुत अपना रोजी रोटी छीनने का वो समझा उन्होंने। उस वजह से क्या हुआ कि वो सोच रहे कि हम अगर वकील हैं तो हम गुड मीडिएटर हो सकते हैं, लेकिन नहीं। मीडिएशन सिस्टम में हमने ये किया है कि चाहे आप वकील हैं, चाहे जज हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं के भी जस्टिस हैं, मीडिएशन करने के लिए मीडिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना ही पड़ेगा। मीडिएशन प्रोग्राम का इनोवेशन हुआ है और आपने भी बहुत सारे अगर हम अपना लीगल सिस्टम देखें, जुडिशियल रिव्यू देखें, इंडिया ने कॉमन सिस्टम अडॉप्ट किया था। 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। जुडिशियल के पास एक रिव्यू का पार्ट जो जुडिशियल सिस्टम से एडवोकेसी करता है डिस्प्यूट्स को, पर उसके बाद इतने डिस्प्यूट्स के चीज़ें पहुंच चुके हैं वहाँ पर कि अब उसका संभव सही समय पर होना मुश्किल हो गया है। तो हर आदमी निकलने की कोशिश करता है कि अब कोई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या है। तो पहला जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम आया था वो ट्रिब्यूनल सिस्टम आया था कि ट्रिब्यूनल को लगता था कि ट्रिब्यूनल में जाएगा केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा। फिर कंज्यूमर फोरम्स आए, वो डिसाइड कर देंगे वहाँ पर। और वो चीज़ होने के बाद भी डिस्प्यूट का मैकेनिज्म बहुत छोटा सा है। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, आप केस फाइल करेंगे, कोर्ट में टाइम लगेगा, तो आप बिजली के संग लोग अदालत में काम कर लेते थे, वो चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप किसी के माध्यम से अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय बी चोरडिया, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड चेयरमन सूर्यदत्ता एजुकेशन फाउंडेशन, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन पुणे। सूर्यदत्ता एज्युकेशन फाउंडेशनने 2023 साली सूर्यदत्ता लॉ कॉलेज सुरू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये BA LLB, BBA LLB, LLB, LLM आणि 5 PG डिप्लोमा कोर्सेस आणि डिप्लोमा कोर्सेस चालतात। दरवर्षी सूर्यदत्ताचा असा एक नेहमी आग्रह असतो किंवा एक फिलॉसॉफी आहे की नवीन नवीन जे काही जगामध्ये चाललेलं आहे आणि जे लीगल फ्रेमवर्कमध्ये आहे ते आपल्याला मुलांना, त्या डिसिप्लिनच्या मुलांना आणि जे सर्वांना देता येईल असं सर्वांना, जसं एज्युकेशन फॉर ऑल सगळ्यांकरता, IT फॉर ऑल आता सगळ्यांकरता गरज आहे, AI फॉर ऑल काळाची गरज आहे, सायबर फॉर ऑल कायदे आत्ता काळाची गरज आहे। असंच आता मेडिएशन नावाचा जो काही कोर्स आहे, खास करून हा कुठलीही व्यक्ती, म्हणजे तो लॉ ग्रॅज्युएट असो, इतर कुठल्याही क्षेत्रातला ग्रॅज्युएट असो, बिझनेसमन असो, प्रोफेशनल असो आणि कुठलीही व्यक्ती असो, त्यांच्याकरता हा मेडिएशन प्रोग्राम 2023 साली भारत सरकारने त्याला जी मंजुरी दिलेली आहे त्याच्यानुसार आम्ही आता आमच्या ग्रॅज्युएशनच्या मुलांना एक 80 तासाचा कोर्स हा सूर्यदत्ता ग्लोबल मेडिएशन सेंटरच्या मार्फत आम्ही अत्यंत माफक दरामध्ये आम्ही देत आहोत। याला ट्रेंड फॅकल्टी, म्हणजे आमचं जे टायप आधी झालेलं आहे ते रेडॅन्स लिमिटेड UK बरोबर झालेलं आहे। UK, युरोप आणि इतर कंट्रीजमध्ये मेडिएशनला कित्येक वर्षापासून मान्यता होती। त्याच्यामध्ये ह्या लोकांनी मध्यस्थी करून आणि आपल्या भारत सरकारच्या सुप्रीम कोर्टच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वांनी मिळून ह्या मेडिएशनचा जो ॲक्ट जो आता रिसेंटली पास केलेला आहे त्या प्रोसेसमध्ये आहे। तर त्याच्याकरता ॲक्रेडिटेड मेडिएटर होण्याकरता हा बेस फाउंडेशन कोर्स आपण करतोय आणि हा कोर्स केल्यानंतर 40 तासाचा सलग 5 दिवसाचा कोर्स, म्हणजे तुम्ही रूममधून बाहेर न जाता देखील 9 ते 5 असे 5 दिवस कोर्स केला जाणार आहे। त्यात असाइनमेंट्स दिल्या जाणार आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही केसेस दिल्या जाणार आहेत आणि त्याच्यात तुम्ही 1 तासामध्ये कसं तुम्ही ते सॉल्व्ह करता, काय तुम्ही जजमेंट देता हे तुम्हाला ठरवावं लागणार आहे। आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर सर्व त्यांच्या तपासणीमध्ये, परीक्षेमध्ये जर उत्तीर्ण झाला तर तुम्हाला ॲक्रेडिटेशन मिळणार आहे।